सीतापतिं हरिमजातं प्रणम्य मतिहेतुं सुखाय पवनात् जातं बलाय पुरुहूतावतार जयतीर्थं धनार्थमनिशम् ओतं सुधीन्द्रगुरुजातं तथैव मम तातं च जीवितकृते ख्यातस्य रीतिमनुनीतां करोमि कृतिमेतां शेषसुगुरोः श्रीपार्थसूतपदजापाख्यमुक्तिपदसोपानमार्गद गुरुः पापात्मनां निखिलतापापनोदनतया पारसौख्यमधुहृत् भूपालवर्यकृतकोपात् कदाचिदयमापाशुचित्पशिखरम् गोपालभक्तविजयोपाभिदस्य महिमा पूरमज्जनमधात् दासार्यवर्यकरुणासागरोपगतमेषाङ्घ्रिपद्ममहिमा क्लेशामृताप्तमतिकोशश्चीशैव भासाभिनन्द्य विबुधान् देशानटन् खलकुलेशान् विजित्य रभसा साध्य भक्तिभरितो व्यासार्यपन्नवपलाशेन नाम पतगेशो यथा मुरहरम् दुष्टमतवाराशिकुम्भसुतमाराध्य तद्वरयुतः सारं सुचिन्त्रबलिमारादुपेत्य कपिवीरं भजन् कतिपयान् वारानुवास गुरुराराधयन् सुजनपूरं सुभोज्यधनतो दूरात् पिशाच परिवारः प्रयाति खलु घोरोऽपि यत्स्मरणतः जम्भारिदन्ति वरदम्भापहारि कुचकुम्भाञ्चितेन्द्ववरजा सम्भोगकालपरिरम्भाप्तकुङ्कुमवराम्भोरुहाङ्करुचिरम् अम्भोजनाभमति सम्भावनाय जगदम्बा कुमारवचनात् कुम्भीन्द्रकृत्तिधर शम्भोर्गिरिं जनकदम्बावृतो गुरुरगात् रामं रघुकुलललामं निशाटतति भीमं बलाहकैव श्यामं सतां सकलकामप्रदं तमिह सोमं सुरोडुनिकरे सौम्याम्बुजाक्षमतिवामं यथा सुजनधामस्तुवन् भगवतः प्रेम प्रसाद्य बलसीमं समीरणमथो मा कळत्रमभजता कदाचिदघ सङ्घापहारकविहङ्गाधिपध्वजवरो सङ्गावधिप्लुततरङ्गां ददर्श भवभङ्गां जनैः परिवृतः तुङ्गोपवासवृतरङ्गाधिपः सुजनसङ्गी हरेर्गुणगणान् सङ्गीततो कथयदङ्गी चकार मृदुलाङ्गी रमासुत इति श्रीराघवेन्द्र गुरुमाराध्यमायिदिति चारिन्तदीय करुणा धारोऽनुभूय सुखसारं किरीटिरथभारं वहन्तमदधता श्रीरामवत्खलकुठारोपनीतिकृतिमाराद्विधाय सुयशो दूरं गतं भुवि दधाराथनाकि परिवारस्तुतोऽयमभवत्
श्रीशेषवर्य हरिदासाग्रणेश्चरितमाशंसितं यलमलौ वासस्य विठ्ठलकृतीशस्य पूर्णकरुणाशावताह्य हरः श्रीश्रीनिवाससुकवीशेन पाठमनुमेषो ददाति सुसुतम् वासोधनं च सुयशः शोभनं सुखमशेषं श्रुतिस्मृतिगतिम् श्रीरघुदान्ततीर्थविरचितं श्रीशेषदासार्य अष्टकं सम्पूर्णम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु।